वालेकुम बच्चों, सुबह बखैर। मैं हूँ आपकी टीचर सदफ बतूल। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे, अपने अपने घरों पे होंगे, खुश होंगे और महफूज होंगे। तो हम अपने उर्दू के सबक का आगाज़ करें। जी, टीचर सदफ के साथ हम क्या पढ़ते हैं? उर्दू पढ़ते हैं। तो हम अपने उर्दू के सबक का आगाज़ करते हैं। आपको पता है कि हम क्या पढ़ रहे हैं? हम पढ़ रहे हैं बे का ख़ानदान। बिल्कुल, बे का ख़ानदान। तो बे का ख़ानदान शुरू करने से पहले हमने जो हरूफ पढ़ लिए हैं, हम उन हरूफ की दोहराई करेंगे। अच्छा, तो उससे पहले ये बताइए कि आज टीचर कैसी लग रही हैं आपको? टीचर ने क्या पहना हुआ है? क्राउन पहना हुआ है, ताज पहना हुआ है, क्योंकि इसमें एक ख़ास बात है, वो मैं आपको बाद में बताऊंगी। ये मेरी सालगिरह तो नहीं है आज, मेरी कोई बर्थडे नहीं है, लेकिन ये जो क्राउन है ये मैंने एक ख़ास मकसद के लिए पहना हुआ है, वो मैं बाद में बताऊंगी आपको। तो सबसे पहले हम अपने हरूफ की दोहराई कर लेते हैं। जी, तो कौन बताएगा मुझे ये कौन सा हर्फ है? अलिफ मदा। अलिफ ने पहना ताज, बन गया अलिफ मद आ। अलिफ मद आ, बोले आ। अलिफ मदा के बाद आता है अलिफ। अलिफ 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 खाली, अलिफ बोले अ। अलिफ खाली, अलिफ बोले अ। अलिफ के बाद क्या आता है? बे। जी, बे। बे के नीचे एक नुक्ता, बे बोले ब। बे के नीचे एक नुक्ता, बे बोले ब। बे की आधी शक्ल। बे की आधी शक्ल। शाबाश। उसके बाद हम पढ़ेंगे बे के बाद क्या आता है? पे। पे के नीचे 3 नुक्ते, पे बोले प। पे के नीचे 3 नुक्ते, पे बोले प। पे के नीचे 3 नुक्ते, पे बोले प। बिल्कुल। तो ये है हमारा बे का ख़ानदान। पे के बाद क्या आता है? पे के बाद आता है ते। पे के बाद क्या आता है? ते। ते 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 के ऊपर 2 नुक्ते, ते बोले त। ते की पूरी शक्ल, ते की आधी शक्ल। ते के ऊपर 2 नुक्ते, ते बोले त। ते के ऊपर 2 नुक्ते, ते बोले त। शाबाश। तो हम ते को लगा देते हैं इधर। ये हमारा ते। ते ते के ऊपर 2 नुक्ते, ते बोले त। जी, तो अब मैं आपको बताती हूँ कि ये मैंने क्राउन क्यों पहना हुआ है। जी, तो आज का हर्फ हमारा है ते। आज हमने ते से तारुफ करना है। तो ते के ऊपर तो मैंने बता दिया कि 2 नुक्ते होते हैं। ते क्या बोलता है? ते के ऊपर 2 नुक्ते, ते बोले त। त ताज। टीचर ने ताज पहना हुआ है। जी बिल्कुल। ताज कौन पहनता है? ताज शहजादा, शहजादियाँ और बादशाह पहनते हैं। जी, तो ते के ऊपर 2 नुक्ते, ते बोले त। त से ताज, त से ताज। ताज ताज ताज। बिल्कुल, त से ताज। त तितली। त तितली। तितली हूँ मैं, तितली हूँ, फूलों से मैं निकली हूँ। तितली हूँ मैं, तितली हूँ, फूलों में से निकली हूँ। त तितली। ते से तितली। त तितली। जी, त से तितली। त
तरबूज, वाटर मेलन, बहुत मज़े का मज़ेदार जूसी फ्रूट वाटर मेलन। वाटर मेलन को हम उर्दू में कहते हैं तरबूज, वाटर मेलन को उर्दू में कहते हैं तरबूज। ते के ऊपर दो नुक्ते, ते बोले त तरबूज, तरबूज। शाबाश, तरबूज। सब बच्चों को आ गया तरबूज भी जी। तो अब हम आते हैं ते की लिखाई की तरफ कि ते को लिखते कैसे हैं। जी, हमने दोहराई कर ली पे के ख़ानदान की। नए हर्फ से मैंने आपका तारुफ भी करवा दिया। नया हर्फ के हम क्या पढ़ रहे हैं? ते के ऊपर दो नुक्ते, ते बोले त तितली, तितली, तरबूज, तरबूज, ताज, ताज, तवा जिसके ऊपर अम्मी हमारी रोटियां पकाती हैं। और बताएं जल्दी से त से क्या बनता है? तिल, तिल। मैम के मुंह पे तिल जी, ये भी त से बनता है। तिल, बताएं जल्दी से सोच के, आप सोचे त का। मैं इतने तक आपको बे का ख़ानदान दोहरा लेते हैं और ते की लिखाई करते हैं कि ते को हम लिखेंगे कैसे। जी, ये देखिए, अलिफ मद आ, अलिफ मद आ के बाद आता है अलिफ, अलिफ मद आ ने पहना ताज, बन गया आ, अलिफ मद आ बोले आ, अलिफ खाली, अलिफ बोले अ, बे के नीचे एक नुक्ता, बे बोले ब, पे के नीचे 3 नुक्ते, पे बोले प, ते के ऊपर 2 नुक्ते, ते बोले त, ते ने पहनी टोपी, टे बोले ट, से के ऊपर 3 नुक्ते, से बोले स। जी, तो हमने अब ते कैसे लिखना है? ऊपर से नीचे लाइन के साथ साथ और फिर ऊपर, फिर इसके हमने 2 नुक्ते डाल देने हैं। ते के ऊपर 2 नुक्ते, ते बोले त, ते कैसे लिखेंगे? ऊपर से नीचे लाइन के साथ साथ, लाइन से नीचे नहीं उतारना, और 2 नुक्ते, त 2 नुक्ते, 1 2, ते ऊपर से नीचे लाइन के बिल्कुल साथ साथ और फिर ऊपर, ते के ऊपर 2 नुक्ते, ते बोले त, और फिर लिखेंगे हम ते के ऊपर 2 नुक्ते, ते बोले त, ऊपर से नीचे लाइन के बिल्कुल साथ साथ और फिर ऊपर, इसके अंदर 2 नुक्ते, ते के ऊपर 2 नुक्ते, ते बोले त, ते के ऊपर 2 नुक्ते, ते बोले त। शाबाश। तो सब बच्चों को लिखना आ गया? बिल्कुल आ गया। देखिए कितने खुश हो रहे हैं सब बच्चे। उर्दू लिखना और पढ़ना आसान है ना बच्चों? बिल्कुल, बहुत आसान है। तो अब मुझे ये एक और बात बताना तो आपको भूल गई। आपने जो इतना प्यारा काम करके भेजा है, इतना खूबसूरत काम करके भेजा है, इतना नीट काम करके भेजा है, टीचर बहुत खुश हैं। टीचर ने आपका काम देखा और टीचर वो सरप्राइज कि वाह माशाल्लाह कितना प्यारा मेरे बच्चों ने काम किया है। तो अब जो ते का सबक दिया है, ये वाला भी आपने बहुत प्यारा करके भेजना है ताकि टीचर और ज़्यादा खुश हों और ज़्यादा शाबाश दें आप लोगों को। तो अब हम अपनी किताब की तरफ आते हैं कि किताब में क्या लिखा है। आप सबको समझ आ गई ते की कि ते क्या होता है, ते का कैसा आवाज़ होता है, ते से कौन कौन से लफ्ज़ बनते हैं। जी, ते है हमारे सफ़ा नंबर 19 पर, 19 पर। ये देखिए अपना सफ़ा नंबर 19 खोलिए, ये देखिए किताब के ऊपर ते
تے کے اوپر دو نقطے، تے بولے تے کی پوری شکل، تے کی آدھی شکل. یہ دیکھیے تے سے تربوز، تے سے تربوز، تے سے تولیا جس کو ہم ٹال بھی کہتے ہیں، تولیا. تے سے تنا، درخت کا تنا. یہ دیکھیں یہ درخت ہے، یہ آپ کو نظر آ رہا ہے درخت، یہ درخت کا تنا، درخت کا تنا. تے سے تکیا جس کے اوپر ہم سر رکھ کر سوتے ہیں، تے سے تکیا. تے سے تتلی جس کے بارے میں آپ کو پہلے ہی بتا چکی ہوں جی. تو تے سے توا جس کے اوپر ہماری مما تازی تازی روٹی پکاتی ہیں، تے سے تازی تازی روٹی. تے سے تصویر، تے سے تصویر. سب کو سمجھ آ گئی تے کی ویکیبلری ورڈ، ذخیرہ الفاظ؟ بالکل. تو اب ہم آ جاتے ہیں صفحہ نمبر 13 پر، جس میں ہم نے تے کی ٹریسنگ کرنی ہے. سب بچے جلدی سے پینسل پکڑیں اور تے کی ٹریسنگ کرنا شروع کریں. یہ تو بہت آسان ہے، بالکل بے اور پے جیسا ہے نا، کیونکہ یہ بے اور پے کے خاندان کا فرد ہے. تو پھر اس کے بعد اس کے اوپر دو نقطے آتے ہیں، جبکہ بے اور پے کے نیچے نقطے آتے ہیں. تے یہ دیکھیں، اور یہاں پر ہم انڈیپینڈنٹلی لکھیں گے، اور سب بچے مجھے پتہ ہے بہت پیارا پیارا لکھ کے بھیجیں گے. اور انشاءاللہ اگلی کلاس میں ان بچوں کے نام لوں گی اور ان بچوں کو سٹار دوں گی، بالکل اس طرح والا سٹار. یہ دیکھیے اچھا ہے نا. تو ان بچوں کے نام لے کر میں سٹار دوں گی جو کہ بہت پیارا پیارا کام کر کے بھیجیں گے. ٹھیک ہے بچوں؟ ٹھیک ہے. تو اب ہم آتے ہیں صفحہ نمبر 16 پر، جس میں ہم نے اپنے پہلے جو حروف پڑھ چکے ہیں، یہ میں نے جن کی آپ کو دہرائی کرائی ہے ابھی، الف مدہ، الف بے اور پے، ان کی دہرائی ہے. یہ دیکھیں یہ پہلی تصویر میں کیا لکھا ہوا ہے، کیا بنا ہوا ہے؟ یہ کس کی تصویر ہے؟ آم کی. آم. شاباش. کس کا ساؤنڈ ہے بچوں؟ بتائیں جلدی سے کس کا ساؤنڈ ہے، ٹیچر صدف کو بتائیں. الف مدہ کا. تو ہم لکھیں گے الف سیدھی شکل اور اس کو پہنا دیں گے تاج. یہ بن گیا الف مدہ. جلدی سے اپنی کتابوں پر لکھ لیجئے. اس کے بعد انڈا. شاباش. الف سے انڈا، الف سے انڈا. گڈ. اب آگے بے سے بستر. بستر. شاباش. بستر. یہ دیکھیے بستر. پھر اس کے بعد کیا چیز بنی ہوئی ہے، کیا چیز ہے؟ پتا. ویری گڈ. شاباش، بہت اعلیٰ. پتا. پتا کس کا ساؤنڈ آ رہا ہے؟ کس کا ساؤنڈ ہے؟ پے کا. شاباش، ماشاءاللہ. سب بچے بہت ماشاءاللہ سے ذہین ہیں، اور ٹیچر صدف اس لیے زیادہ خوش ہوتی ہیں کہ ماشاءاللہ سے سب بچے اپنے سبق دھیان سے سنتے ہیں، دھیان سے پڑھتے ہیں، اور پوری دلچسپی میں ٹیچر صدف کا ساتھ دیتے ہیں، پوری دلچسپی سے ماشاءاللہ سے. ٹھیک ہے بچوں، ہم نے اس کی دہرائی بھی کر لی، ہم نے تے بھی پڑھ لیا، ہم نے اس کے ذخیرہ الفاظ بھی پڑھ لیے. اب جلدی سے اپنی پینسل اٹھائیے، اپنی کتاب اٹھائیے، اور کلرنگ کر کے تربوز میں اور تے کو لکھ کر اپنا ہوم ورک بھیجیے، تاکہ ٹیچر صدف جلدی چیک کریں. اور انشاءاللہ اگلی کلاس میں ٹیچر صدف ان بچوں کے نام بھی بتائیں گی جنہوں نے بہت اچھا کام کر کے بھیجا ہے. اوکے بچوں؟ تو ہم ملتے ہیں اگلے سبق میں بے کی فیملی کے حرف ٹے کے ساتھ. تب تک کے لیے ٹیچر صدف کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ. پھر ملیں گے انشاءاللہ. اللہ حافظ.